Hola, muy buenas gamers, roleros y estrategas. Aquí estamos con el capítulo número 3 de la serie de los enanos. Ya os dije que iba a decir el nombre en español básicamente porque en inglés me iba a costar un cojón. Bueno, estoy grabando del tirón directamente después de grabar el capítulo 2 y vamos a ir hoy a por una horda de orcos a ver si podemos darles caza. Vamos a guardar, por si acaso, antes de nada, eso sí. Partida guardada. Y vamos a You enfrentarnos a los approach orcos. Scalebrook through its expansive fields and spot smoke rising up into the sky. A short while later, you can hear the cries of battle, and finally you can smell the tallow on the orc's armor. Scalebrook is at war. Vamos a ver qué tal este segundo combate que vamos a tener en la serie. Y así completamos la misión secundaria. Vale, aquí nos darían elegir qué enanos de los que tuviésemos llevamos, que por lo que veo vamos a, como dije en el primer capítulo, pues vamos a tener bastantes personajes jugables, pero luego el campo de batalla solamente creo que vamos a poder llevar nada más que 4 enanos por combate. Por lo que veo no pudo llevar... Esto es un poco putada, ¿eh? No es por nada. Vamos a dejar esto de momento puesto y, bueno, no sé, las pociones espero que podamos utilizarlas a lo largo de este. No sé, por ejemplo, vamos a decir que este se lleve la poción de vida. ¿Eh? Y este... la de daño. Por ejemplo... Vamos a... Vale, vamos a ver cómo sopesamos todo esto. De momento vamos a endiñarle una cuestión a este, ¿vale? Este compañero le tenemos aquí. Y le vamos a decir pues que al que pille, que le endiñe, pero bien. Este se va a venir aquí directamente. Y le ataca a este de ahí. Vale. Vámonos con este. Ah, que esto es una habilidad. Ah, vale, vale, bueno. Es bueno saberlo. Bueno, esto sigue dando hostias ahí a diestro y siniestro. And what now? Huzzah! What is it? Vamos a terminar de rematar a ese. What is it? Come here, you. Tú sigue atacando. Este pobre todavía hace poco daño. Another one bites the dust. El que más daño hace de momento, desde luego, es este. Hostias, espérate. Pero que ahí damos a... No sé si le hemos engañado, ¿eh? Vamos a atacar a ese. Find somewhere safe to hide. We'll come back for you once we've saved the other villagers. What is it? Who's next? Joder, pues nos hemos cargado también a la pava, tú. All right. Hay que tener cuidado porque hacemos también daño a los que se supone que deberían de ser nuestros aliados. Of course. Huh? Yeah. And A ver, what este... now? Come here, you. Huh? Vamos a ver cómo le va a este.
Vamos a endiñarle otra hostia, que con esto ya He lo hardly put up a mataríamos. fight. Say goodbye forever. What is it? Vamos a decirle que ataque a este. Who's next? Vale. Se supone que se va a coger los Understood. dos, ¿no? Pulso control. Huh? No, What is it? no. Huh? What is it? Yes? Se supone que hay una manera Huh? de coger a los dos. Y según esto es con el control. Uh-huh. Creo que sí, que los he cogido los dos. I'm with you. Sí, los he cogido los dos. Too easy. Yes, yes. Vamos a flanquear Of por aquí. course. Yes. A ver, esto que... Oh, what bad De luck hecho, for you. no vamos a hacerlo. Porque si no... Say goodbye forever. Es una movida eso, de que sí que les podamos hacer What is daño. it? Yes, yes. Uh-huh. Se supone que es con el control, tío. And what now? I'm Understood. with you. Como que primero tienes que pillar a uno y luego tienes que pillar a What otro. is it? Vale, Yes? At atacar. once. Understood. For Vracus! Darle la hostia directamente. And what now? Vamos a ponernos en este lado. Bueno, espérate, vamos a ponernos ahí. Y As a ahora dwarf aquí. fights the dust. Y ahora... Ahí está. A ver nuestro What is compi it? cómo anda. Este está ya On my libre. way. No, no está libre. As good as done. On my way. Huh? Vale. Huh? End it! Too easy. That's it. They're fleeing. I don't think so. They're just rallying. And that's what we should do too. Come on. Thank you so much. You saved us. Not yet. The orcs are rallying. You must join us. But we can't. You must. Here they come. Vale, vamos a ver. Ahora que estamos en primera línea, Yes. vamos a aprovechar. Esto por un And what lado, now? tú por otro lado. Vale. Vamos a aprovechar, vamos a utilizar la habilidad esta que tiene este. Ahí, patapam, muy bien. What is it? Este vamos a utilizar esto para echarlo estos para atrás. Vamos a intentar hacer que los mate en el mismo golpe. I didn't hit Ahí you very está. hard. Otro ahí. Too easy. Muy bien. Oh, what Ahí bad vamos a luck for aprovechar lo you. de que caigan al suelo. Vamos a utilizar el talismán este a ver qué pasa. Básicamente por saber si es reutilizable o no. Huh? Así la aprendemos. A ver qué tenemos por aquí. Vale, pues... Vas a meterle esa candela, muy bien. Vas a atacar a este. Muy bien, vamos a ver de este lado cómo lo llevamos. With pleasure. Sigue golpeando, compañero. Y... Hace el salto. No, espérate. Un salto de que no pongamos en peligro. Vamos a atacar a este primero, que es el que más probabilidades tiene de morir.
tú Uh-huh. vas a endiñarle la hostia a este. Huh? Y tú te vas a encargar de este. Ha! De hecho... Bueno, espérate. De Huzzah! momento sigue atacando y luego ya hacemos lo de el Yes. ataque rápido de las hachas. Yeah! Pow! Another one bites the dust. Vamos a intentar ponernos detrás de las líneas enemigas con este. And what now? A ver, este... Vale, este ahora sí que vas a hacer eso. A la mierda. Come here, you. Y ahora ataca a este. Yes? Por lo que veo sí que es reutilizable. Es bueno saberlo, que el talismán este lo podemos utilizar más veces. Y nos quitamos... Joder, tío. Se ha puesto justo en medio, tío. Cuando iba a hacer el ataque, tío. Me cago en la puta. Vamos a llevar este para allá. Bueno, espérate, que tenemos... uno aquí, vamos a darle what caña. bad luck for you. What is it? Uh-huh. At once. Attack! And what now? Huzzah! Vale. Huh? Espera. Yeah! No sé si que así le ha matado, yo creo que no ha surtido ni efecto, tío. A ver. ¿Este qué está haciendo? Este está... Ah, vale, este... Está Say endiñando a goodbye este. forever. Vale. As good as done. Tira para allá. On my way. As good as done. A ver tú. Uh-huh. No te quedes sin hacer nada. Yes. On my way. He hardly put up a fight. As good as done. On my way. What is it? On my All way. right. Yes. As good as done. On my Of way. course. A ver. Tú. Huh? Yes, yes. Vas a ir ahí. Cogemos Yes. a este Huh? y a este. As good Understood. as done. Y que suban aquí arriba. On my way. Vamos. Vale. Uh-huh. Tú vas a ir a dar Attack. caza a este. Y Ah. pues tú vas a ir a With por este. pleasure. And what now? Come here, you. Who's next? Vale. Yes? Dale a What estos is ahí a tope. Vamos a traer a todos los que tenemos aquí para llevarlos atrás. Y ahora... All right. A ver. As good as done. Oh, what bad luck for Dale you. caña, muy Ah. bien. No sé si a este le va a dar tiempo For Vracus! a poder hacer la ejecución. What is it? I'm with you. Vale, tenemos aquí un orco. Ah. Tenemos que ir a darle caña. Huh? Too easy. Vale, Say goodbye forever. I didn't hit you very vale, hard. otro muerto. With Este se pleasure. encarga de este y Attack. este se encarga de este. Vile creature! While Boindale still hunts the last of the orcs through the alleyways of the village, you and Boandal are already helping search for survivors. Various villagers, all with shocked, ashen faces, come and thank you for saving them. A middle-aged man nervously steps from one foot to the other and tries to force a smile. My father, the village elder, he is dead. I think I must follow in his footsteps, so I thank you in the name of Scalebrook. He left behind some gold as a dowry for my sister. She's... The man bows his head,
produces a leather pouch and kneads it with trembling hands. If only you'd come earlier. But before you can reply, the man takes a deep breath and forces himself to look at you. What am I saying? How ungrateful. Thanks to you, many of us are still alive. My daughter may be able to marry one day, thanks to your bravery. The man hesitates briefly, then thrusts the leather pouch towards you. You accept the reward with a small bow. Thank you. We will bury our dead and rebuild the village. Life goes on. Thanks to you, noble gentleman. Como solo básicamente, a ver, lo suyo hubiese sido no acoger, ser héroes de verdad. De no, esto lo hacemos por altruismo y no queremos beneficiarnos de ello. Pero, como nos hemos gastado antes pasta en cositas, pues recuperar un poco de dinero y no sé hasta qué punto vamos a encontrar dinero en el juego. Pues 14 de oro, tampoco es que no sea mucho. Luego que puede intercambiarse por bienes y servicios. Y una poción curativa hemos conseguido también. Vale. Joder, pues tenemos que ir lejos, ¿eh? Iremos por aquí. De momento me voy a centrar mucho en la historia, ¿vale? By the evening campfire, Boindale rummages around in his rucksack and pulls out a cheese wrapped in a cloth. He sticks a fist-sized piece on a spit and grills it on the fire. Ah, there's nothing better than grilled cheese at the end of a long day. The smell it gives off makes you hold your breath. Oh, it smells like my socks after weeks of marching in my boots. Oh, picky, are you? Hardly surprising, considering you were brought up by humans. It's ruined your taste. Boindale holds the stinky cheese at the end of the stick under your nose. Eat, and stop complaining. You pull the warm piece of cheese from the stick. It tastes dreadful. Your fingers will smell of it for the next few days, and probably your mouth will too. Vamos mejorando mucho la relación con este. Con este es lo que, bueno, ha subido un poco, pero tampoco demasiado. Vale, seguimos el camino. Es que esto no sé si son aldeas o qué leches son. ¿Esto qué es, tío? Un comerciante. Hijo puta, se escapa justo ahora. Ah, vale, coño, joder. Podemos movernos así. Capullo soy. Vale, vamos a... Tenemos... Hostias, tú, estamos sin alimentos. Vamos aquí. The closer you get to Parista, the livelier the streets become. Tenemos comida. Many of the large buildings in the city are even taller than the high city wall. But one building towers above them all, the palace. Its dome gleams white in the sun. It is the seat of the Council of Magi, and its central tower, which juts high into the sky, serves as a waypoint for travellers as far as 50 miles away. You reach the Council's palace, but are stopped in front of its gates by a guard. The Council of Magi is convened to take care of the parish land. They mustn't be disturbed. The parish land? You mean the barrier? Is there something wrong with it? The guard shrugs his shoulders. Won't be anything the council can't sort out. Pues necesitamos alimentos. Ojo, ojo,
A ver. No sé qué puede pasar si nos quedamos sin alimentos, ¿eh? Y es que se supone que estos son como aldeas y no sé por qué no... Vamos a ver. The hamlet of Sungird certainly lives up to its name. You arrive as the sun sets behind the tower of a Palandial temple, lighting up its stained glass. There's a shop in the village, and through the window, as well as some everyday objects and food, you also spy a shelf full of books. Hay que entrar en la tienda. A small bell rings as you enter the shop. The twins look around, but seem rather disinterested, until they discover a couple of gemstones on display. On the wall to your left is the bookshelf you saw through the window. It's quite unusual for a village shop to sell books. Yo lo que quiero es comida. A ver, olvídate de libros ni de polleces. Comida, tío. Paramos ahí a full. Y ya está. ¿Qué es esto? Unos objetos que... Ah, vale, los objetos que debo llevar. Bueno, esto no lo vamos a vender, ¿vale? Aparte creo que no cuesta pasta. No vamos a vender algo que nos han regalado. Sería ser un poco desalmados. Confirmamos. Vamos a You hacer más stroll tontería. towards the bookshelf and read some of the titles written on the spines of the books. You know many of the works from Lot Yonan's library. Oh, by fracas, look, dear brother. The scholar really is looking at books. It's an interesting selection, Boindle. I could make some recommendations for you. Boindle throws his arm around your shoulder and pulls you slowly away from the bookshelf. What if someone sees you? Here, this is more our kind of thing. You follow him reluctantly and are shown the selection of gemstones. Vale, podemos continuar el viaje. Vamos a ir, obviamente, ya os digo, vamos a ir bastante a machete. Boindle is walking next to you in silence. Now and then he looks at you from the side. And you really do like books? Yeah, I'm curious. And you can find many answers in books. Won't you have found all the answers at some point? Quite the contrary. The more books you read, the more questions you ask. Ah, I knew it. Oh, just a waste of time. A ver. Luego si hemos mejorado. Vamos directos a la You misión. approach the village and can tell even from far off that something isn't right. The smell of burnt wood and death is in the air. By Vracus. The piggies have really shown those pointy ears. We couldn't have done it any better. Stay alert. I want to find out what happened to Goren. Hoofprints! Burned into the ground! Alfar? The fire in Boindle's eyes flares up with delight. Huzzah! That would make a change from those stupid piggies. Did you hear that, brother? We might get to test our blades on Tion's pointy ears. Green Glade was one of the few places in Girdlegard where humans and elves live together. You don't see any elven features among all the faces contorted with pain and fear. You look away.
Vamos a explorar un poquito los alrededores. Luego ya vemos, pues si acaso entrar en lo que parece como el ayuntamiento, el salón principal del pueblo. Bueno, pues no parece haber nada alrededor, así que vamos un poco... The smell of the smoke has accompanied you for a while now, but here, so close to the bodies, it is masked by the sweet smell of death. You have a bitter taste in your mouth and have to pull yourself together to avoid vomiting in disgust. Vale. The hand that painted this picture was that of a master. It is composed exclusively in shades of red, but every single little detail is painstakingly and precisely reflected. Trees, the remains of buildings, bodies. You hesitate. This picture portrays the village in its state of ruin. Examining the canvas more closely, you realize that it is actually made of skin, and the red paint seems more than suspicious now. You have read about the elves and their buildings. This here had always just been a small example of their architectural skill, which achieved perfection in Alandur. Now burning and ruined, the pavilion makes an even sadder impression. The body of the man is riddled with arrows and is lying in a small patch of undamaged ground, while a sea of flames must have raged in a circle around him. The robes remind you of those of Lot Yonan's famuli. This, plus the fact that the man used magic, makes you quite sure that this is Guren. Pues qué bien, ¿no? Goren had these books on him when he was attacked. Was he trying to bring them to safety? Your eyes fall upon a sealed letter next to the books. The circumstances seem grave enough for you to break the seal. Greetings, Toga. I am glad to hear that you finally wish to confide in Lot Yonan. I have found out something new about the demon. It's all written in these books. I think they are the key to his destruction, or I hope so at least. Yours faithfully, Goren. What demon are they talking about? You instinctively think about how the magical barrier is only a few days' march north of here, and beyond it, Verakus only knows what kind of creatures live in the Perish Land. Pues nada, pues ahora sí que tenemos que ir a donde quieren que los enanos vayamos. ¿Y qué? Nos tendremos que ir entonces, ¿no? Porque aquí ya lo hemos visto todo. Anda, mira. Parece un elfo. The elf maiden's graceful snow-white face still radiates beauty, in terrible contrast to the rest of her appearance. From the neck down, she is nothing more than a blood-red, damp and glistening skeleton. There are long nails sticking through her thin bones, and where her beautiful eyes once were are now gaping black holes. In your imagination, you see the Alfar's shadow mare standing around the Lady of Greenglade, devouring her, while she, nailed to the tree, squirms and screams in pain. You quickly put your hand over your mouth. I knew I smelled the stench of groundlings.
Huzzah! This will be fun. We finally get to fight. I hope your blood doesn't clot too much. It has to be nice and fluid for my fine brushstrokes. Ha! How do you plan to defeat us, pointy ears? There are 3 of us. Oh, only 3. That makes it easier. She looks over the corpses. Othar and Lueth Buanre. A la mierda. What's happening? Zombies. The perished land. Impossible. Greenglade is south of the barrier. I know of nothing else that can resurrect the dead. Knock their heads off or they'll keep coming back. Pues obviamente no tenemos más enanos, así que por lo cual tenemos que seguir con esto. Algunos libros académicos que contienen instrucciones acerca de cómo matar a un demonio. Ojo. Vale, pues nada, luchemos pues. Joder, hasta el caballo ataca tú. ¿Qué te parece? Favrakas! And what now? Huzzah! What is it? Oh, what bad luck for you! Vale. No te molestes en estar haciendo mucho el juego con él. Yes? Say Vete goodbye para allá. forever. Huh? Y tú... Yeah! Vale. Ataca a este ahora. Attack! Huh? Vamos a ver, compañeros. And what now? Usted me han tirado al suelo, tú. Pow! Another one bites the dust. A ver. Huh? Ahí. ¿Alguno en el suelo? No. Favrakas! Pero sí bastante tocados. Yes? What is it? Vamos a ver este. Salta ahí un poco en medio. Huzzah! Remata a ese. Huh? A ver cómo lo está pasando nuestro pequeño héroe. He hardly put up a fight. Attack! And again. Vale, uno muerto. End it! Sigue atacando. Huh? Ha ha! What is it? I didn't hear Coño, very no, hard. este nos han pegado. Espérate. With pleasure. Ataca a ese antes de que se levante. Too easy. Ahí está. Say goodbye forever. And what now? Vale. Hace una de las tuyas. Muy buena. Come here, you. Huh? Huh? Tengo una hostia a este cabrón. Joder, qué cabrón. Huh? Hostias, tú cómo me están poniendo a este, ¿no? Vale. Attack! Endiñale a ese. End it! Endiñale a ese. Dust. Favrakas! Y endiñale a ese antes de que se levante. What is it? What is it? Vale, tú creo que vas a venirte para acá porque lo está pasando putas nuestro compañero. Y creo que ese se puede apañar el solo. Vale, vamos a traer unos cuantos para que vengan. Ahí está. Say Mata a goodbye ese. Yes? End it! Intenta matar a este que está en el suelo. And again! Ahí Too está. easy. Bien. Oh, what bad luck Ataca for a you. este. Huh? Tú. Endiña a estos. Así.
Este que parece que es el que más tocado está. Señalé, muy buena. Ataca esa ahora también, que debe estar bastante tocada. Espérate. Hay que pilles a los dos. Mesificar un poquito el daño. Vale. Endiña un poco con las hachas rápidas. Este es el más tocado, así que dale a ese. Y a ti, pues... Ataca a ese que está en el suelo. Se está empezando a estar bastante tocado. Vamos a utilizar el medallón, ¿vale? Y aquí nos quitamos a dos pájaros de un tiro. A ver este cómo anda. Necesito que te quites de ese. Ya. Muy bien. Vente para acá corriendo porque nos están pegando una buena. Vale. Remata. Ah. Vale, vamos a ver. Endiña ahí un poco. Too easy. With pleasure. Who's next? Huh? Attack! And again. Huh? Oh, what bad luck for you! And what now? Ha ha! Yes? Favrakas! Yes? Say goodbye forever! Ha ha! Uh-huh. Yeah! Understood. Killed. Huh? Creo que ha entrado en modo berserker, por lo cual no puedo ahora manejarle. Así que vamos a meter esta. Ahí está. Esta es la que más toca estar. Este hijo de puta es bastante duro, tío. Yes? Y este ya está. Así que... yo creo que te puedes enfrentar a la elfa y tú enfréntate al caballo. Que está bastante hijo puta. Huzzah! Who's next? Uh-huh. Haz uno de esos golpes guapos. And what now? Yeah! Vale. Le tienes que usar acá al caballo. Huh? Huh? I have bow and dog. Give me a hand. Huh? Attack! And what now? Está bastante tocado. Vamos a decir que se tome una poción. Y venga. Remata al caballo ahí. Con muchas ganas. Que sigue viva tú. Dwarves, you protected the glade. The perished land.
The barrier has fallen. You can feel your stomach cramping. Unlike Boindale, you can't say a word. The damn Magi only had one job! So this is what it is like to rise from the dead. I feel nothing. I am left with nothing. My love, my beauty, my home, and my forest. Everything has been taken from me. Vamos, que la sacrifiquemos. I beg you, have mercy and put an end to my suffering. Without even being able to look into her eyes, you recognize the sadness in the elf maiden's expression. The dignity that she must once have radiated can only be imagined in her current state. Garen was here, and I've heard that you elves have special abilities in battle. Did the Alfar take you by surprise in your sleep? I felt her presence, but when I confronted the elf, she had already killed the first of us and resurrected the perished land. It fills humans and dwarves with a hatred for life. It turns you into beasts. They charge through the village like a fury, and everyone that they killed became one of theirs. If the perished land spreads further south, then Nod-on won't need any orcs, ogres, or Alfar. One human losing their life in the perished land would be enough for the madness to sweep through the land like the plague. Vamos a intentar sacar un poco de información. Bueno, a una aldea dejándola viva, podemos ser hijos de puta, pero vamos a decapitarla para ser buena gente. Your stomach turns, but you know that it's right. You've never seen the twins looking so serious. They would pit themselves against any army of orcs, but this is something beyond their power, and yours. We need the Magi. They must rebuild the barrier. We must go to Lot-Yonan before the perished land spreads further. He will know what is to be done. Neither of your companions objects. I can't believe it. The barrier has fallen. How could that happen? Who could tell? Anything could go wrong with all that hocus-pocus. It had held back the perished land since the fall of the Fifthlings. Reinforcing the barrier whenever it loses power is the primary duty of the great Magi. I can't imagine how Nod-on or anyone else could have broken through it. You think of the demons mentioned in Garen's letter. You wonder whether it could be possible that a demon from the outer lands might possess powers so great that even the 6 Magi weren't ready for it. Vale, este subió a nivel 5 y este a nivel 4. No está nada mal, no está nada mal. Vale, tenemos el salto y la carrera. Ya tenemos a uno con salto, así que yo creo que lo de la carga estaría bastante bien. El daño recibido por Tungil se reduce a la mitad durante unos instantes. La bonificación de defensa. Ah, vale, ¿qué es esto? Durante unos instantes Tungil causa un 50% más de daño con todos los ataques. Vale, se supone que ha subido nivel este, el de las 2 hachas, así que se supone, según yo lo entiendo, deberíamos de poder también elegir la próxima habilidad que tiene, ¿no? Una figurilla de marfil finalmente tallada muy valiosa, o sea, esto será para venderlo en alguna ciudad. Y conseguimos alimentos, que siempre viene bien. Vale. Tenemos 91 de comida. Veo que el mapa es grande, bastante grande.
Ahora tenemos que volver, que es un cacho de viaje que flipas, ¿eh? Si hemos tardado prácticamente un mes en llegar hasta aquí, pues otro mes. Aquí tenemos otro, vamos a ver un momento. Tenemos este completado, nos da un doble. Has descubierto que los orcos de Tierra traman algo junto a bla 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 bla. Alguien responde a bla 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 bla, que bla bla bla. Se tiene bla 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 bla. Has descubierto algo horrible en claro verde. Las barreras mágicas han evitado que la Tierra muerta se expandiera durante cientos de ciclos, se han vuelto permeables. Lot y John deben saberlo antes, vale, y luego tenemos distracción en el sur, algo así, habéis logrado salvar la aldea de los pieles verdes, no a todos los aldeanos, pero sí a muchos de ellos. Los supervivientes tendrán el concepto de los enanos muy diferente a partir de ahora. Vale, pero sigue estando activo. Pues como yo lo entiendo, ¿vale? A lo mejor es porque el objetivo principal es intentar destruir, pues mira, aquí hay otra horda de orcos, pues destruir todas las hordas de orcos que tengamos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque solo el hecho de tener que ir hasta allí, de hecho seguramente pasaremos primero por los símbolos de interrogación, que son sitios de interés o posibles misiones secundarias, o incluso que pudiésemos conocer a nuevos héroes que se añadan a nuestra... ¿Cómo se le llama? Nuestra compañía. Eso va a llevar tiempo, así que por lo cual vamos a dejarlo por aquí. Así que nada, simplemente deciros que espero que os esté gustando la serie. La verdad que a mí me está gustando. Sé que ya lo he repetido dos gameplays o en el gameplay anterior, pero me está molando. Sé que soy un pesado con estas cosas. Pero bueno, nos vemos en el próximo gameplay. Darle a like si os gustó, que siempre se agradece. Y bueno, lo dicho. Hasta la próxima. Chao.